Tanan. So, salamat kayo, no? Sa higayon nga makasangyaw sa pulong sa Diyos. Amen. Labi na sa pagdasig sa matag usa. Ug labi na sa pamilya nga nahibilin. Nasayod ko sa pagkakaroon na gitong kasubok pa, no? Pero usa ka butang atong nasayran ang kahupayan analang kang Ginoong Hesukristo. Amen. Ug makaplagan nato kini pinagi sa pagpamati sa pulong sa Diyos. Hallelujah. Amen. So, karon no siya na yung mga Biblia dira sa cellphone atong opon ato ang Biblia sa 2 Corinthians 5:1. So dali lang yun, no? At least nga atog yung tagag panahon ang Ginoo labi na sa pamati sa pulong sa Dios. So akong basahon, no, sa 2 Corinthians 5:1, kay nasayod kita nga ini kaguba na nining atong gipuy-an nga payag dinhi sa yuta nga maong atong lawas. Hatagan kita sa Dios og puloy-anan dito sa langit. Kini mo'y usa ka puloy-anan nga walay katapusan og siya gayud ang nagbuhat. Ang tao adunay tulo ka bahin. Kay numdum ba buhana? Unsa man na siya? Espiritu, kalag o lawas. Pero matod pa ni Apostol Pablo sa iyang mensahe nga atong gibasa karon, kining atong lawas karon nahisama lang sa usa ka payag. Or earthly tent nga atong gipuy-an samtang nga napata diri sa kalibutan. So ang tinuod ay nga ikaw, dili ka na ang imong lawas. Isama raman siya sa payag. Pero mo'y atong gibuktangan o importansya sa atong kinabuhi. Gitagaan atong pagtagad sa atong kinabuhi. Ang lawas usa lang gay kapuloy-anan nga gipuy-an sa tinuod nga ikaw mao na ang imong kalag. Kanang mas mayo nga ato gyud masayran karon gabi. Sa Mateo 4:4, nasayod ko nga matag usa tagagabi na share na pud ni nga pulong akong balikon lang aron at least sa pagpahinomdom. Sa Mateo 4:4, mitubag si Jesus, ang kasulatan nagingon, ang tao mabuhi dili sa panlamang, kundi dili sa matag pulong usab nga isupli sa Dios. Kanang atong ginakaon matag adlaw, pamahaw paniudto panahapon para na siya sa atong lawas. Mao bitaw sa sobra nato usang kaon na nagko ang atong lawas. Pero moabot ang panahon, mubalik lang gihapon kini sa yuta. Ug atong kalag nagkinahanglan usab kana og pagkaon. Ug matod pa sa pulong sa Dios nga to ang gibasa, ang pagkaon sa atong kalag mao kana ang pulong sa Dios. You are a soul that lives in your body. Usa ka kalag nga nagpuyo sa imong lawas. Mangutana ko, unsa importante alang nimo? Ang balay o ang tao nga napuyo sa balay? Ang tao nga nagpuyo sa balay. Mangutana usab ko, unsa importante alang nimo, ang lawas nga gitawag og payag sa Biblia o ang kalag nga nagpuyo sa lawas? So, tianta mo sa tinod, ang pinaka-importante sa latan, ang kalag nga nagpuyo sa atong lawas. Kay mao kani ang atong tinuod kinabuhi ug mao kani ang moatubang sa Dios. Maabot ang panahon. Pag masunog ang balay, so tianta mo sa tinod, nasayod ko nga mao pud ni ang inyong ginabuhat. Pag masunog ang balay, ang una natong luwason, labaw sa tanan, ang tao nga nagpuyo sa balay. So tianta mo, before maguba ang payag, nga ingon pa sa Biblia, ang atong lawas usa ka payag. Before mamatay ang lawas, ato yung siguraduhon nga luwas ang kalag nga nagpuyo sa atong lawas. Pinaagi sa paghiusa kang Ginoong Hesukristo. Sa Ephesians 2:1, akong basahon, kani adto patay kamo tungod sa inyong pagkadaotan o pagka makakasala. Kani adto patay daw kita. Pero sa espiritu ni dili ni sa lawas, dili ni sa ato ang unod. Kay kung namatay ta kani adto sa lawas, wala na unta ko karon dire. Pasabot kini sa espiritu patay kay tungod sa atong pagka makakasala. Sa 2 Corinthians 5:17, si bisag kinsa nga anak kang Kristo bag-o na. Wala nang iyang daan nga pagkatao kay bag-o na siya. Kani adto patay pa atong lawas, pero sa diha nga si Ginoong Hesukristo na ang naghari sa atong kinabuhi, nabuhi ang espiritu. Kaya ang espiritu sa Dios nahiusa na sa atong espiritu. Ato bang nasabtan ang pulong sa Dios? Mao na nga natay mga kaila nga ni nakighiusa kang Ginoong Hesukristo, gidawat si Ginoong Hesukristo ingon nga mangluluwas og Dios ug hari siyang kinabuhi, bag-o na gyud siyang binuhat. Si Brother Anjon, kung kinsa mo nakaila ni Brother Anjon, grabe ang iyang kinabuhi diri sa kalibutan kaniadto.
Pero karon nga iyan ang gitugutan nga ang Ginoo mo'y naghari siyang kinabuhi, bag-o na siyang binuhat. Hallelujah. Sa 1 Corinthians 6:17, apan siya nga nahiusa sa Ginoo, nahiusa kaniya diha sa espiritu. Kani adto patay ang espiritu. Pero sa diha nga gidawat nato ang pulong sa Dios, ang espiritu sa Dios nahiusa na sa atong espiritu. Apan siya nga nahiusa sa Ginoo, nahiusa kaniya diha sa espiritu. Nahiusa ka na sa Dios diha sa espiritu. Sa Romans 8:9, apan wala na kamo magkinabuhi nga minanduan sa tawhano kinaiya kundi sa Espiritu Santo kung tinod man o galing nga ang Espiritu sa Dios ana-ana sa inyong kasing-kasing. Kani adto sa wala bata sa Dios ang nagmando ang gamhanan ang ato ang lawas ang atong unod, pero sa panahon nga ato na siyang gidawat ang nagmando na ang balang espiritu. Mao nang gingon diri sa Romans 8:9, apan wala na kamo magkinabuhi nga minanduan sa tawhanong kinaya kun dili sa espiritu santo kung tinuod man ugaling nga ang espiritu sa Dios anaa sa inyong kasing-kasing. Katong walay espiritu ni Kristo dili iya ni Kristo. Kung wala ta mahiusa kang Ginoong Hesukristo dili kita iya ni Hesukristo. Mo nga karong gabi kinahanglan nga ato yung masabtan o kinahanglan nga mahiusa gyud ta kang Ginoong Hesukristo. Sa 1 Corinthians 6:19, wala ba kamo masayod nga inyong lawas mao ang templo sa Espiritu Santo nga nagpuyo diha kaninyo, nga gihatag sa Dios kaninyo? Dili kamo ang tag-iya sa inyong kaugaling kun dili ang Dios. Sa panahon nga nagkighiusa na ta sa Dios, dili na kitang tag-iya sa tong kaugaling kun dili ang Dios na. Kani ato mo ni atong kinabuhi, walay klaro. Grabe sa mga bisyo, grabe sa mga sugal. Pero karon nga nahiusa na kang Ginoong Hesukristo, bag-o ka ng Biblia. Amen. Kani adto patay pa ang espiritu, wala pa mahiusa sa espiritu sa Dios. Dili gyud ta ganahan mo simba, pero ganahan kay ta sa mga kahilayan. Pero sa diha nga nabuhi ang espiritu, ganahan na kay tang musimba. Palakpakan na to ang Ginoo. Basaon ako pagbalik sa 2 Corinthians 5:1 sa NIV version, for we know that if the earthly tent we live in is destroyed, the bodies we have now are like a tent. Nasayod ang matag usa kung tent gani tulda gani dali ra gyud nang madaot. Maayo lang na siya sa camping, pero dili gyud na siya magdugay. O wala ko na saray nga nag-camping og 20 ka tuig. Dali ra siya maguba, labi na kusog ang hangin. Labi na kusog ang bagyo, maguba dayon ang tulda. Labi na ang ato ang lawas nga gitawag og payag, pansakan sa daghang mga ilimnon, dali ra gyud na maguba. Pirahan pa gyud sa mga lamang loob, nako, dali ra gyud maluya ang lawas. Hello. Dili gyud magdugay ang lawas kay usara man siya sa payag. Nahinumdum ko sa Batanon pa ko, kusog kay kumudulag basketball. Gani karon nagadula gyapon ko, pero kung akong itandi kaniadto sa Batanon pa ko, taas kay ko gangin. Pero karon mudula ko pero taas na ang pahulay kay sa dula. Kaniadto siguro sa Batanon pa ko, medyo likon pang payag. Pero karon nga nagkaedad-edad na, siguro ang ubang gianay na. Magkaluya na gyud, maskin unsaon magpadulong na gyud ta sa yuta. Pero before ta mawala man lang, mato sa Biblia, mubo ra atong kinabuhi. Before man lang ta mawala, ang importante nga nahiusa gyud ta kang Ginoong Hesukristo. Hallelujah. Mao nga dili ta pwede manghambog sa tong kinabuhi, maadunahan man, makwartahan man, talented man, dili ta pwede manghambog kay ngano man ato yung siron kita sama lang sa usa ka payag. Life is too short. Sa Home 14:1, ang kinabuhi sa tao mubo ug puno sa kasamo. Tinuod o tinuod kayo? Mubo o ilang tag mubo puno sa salapit. Ang gingon diri sa Biblia, puno pa sa kasamo. You don't know when your last day is, wala ka masayod kung kanus-a ang katapusan sa itong adlaw. Basta ang gingon sa Biblia, mubo ra atong kinabuhi. Nahinumdum na ako sa Old Testament sa Genesis 5, tag-as of kinabuhi. Basa ang tibok chapter sa Genesis 5, di ba? Makita ninyo, mag-edad og 100 mo pa'y pagpanganak. Mag-edad og 800, madugangan na po ang ilang mga anak. Si Jared, unsang tuiga nga namatay, 963.
Si Methuselah 969 lang limang kana 969. Mo edad ka 100, mo abot na po ang 200, 300, 400, 500 taas kaayo ilang panahon. Og sige tan-aw sa salamin, mapulan yun. Mapulan yun sa salang naong og sige tan-aw sa salamin. Kung mapulan sila sa lang naong, kung sa pagka ang naong sa ilang silingan. Taas kay kinabuhi. Pero usay atong sabton nga dili punta maibog silang kinabuhi kani atong nga tag-as. Mubura atong kinabuhi karon pero daghang kay kalingawan pero kani adto naara sila sa bukid. Taas ang ilang kinabuhi pero wala pay katol dagko kay glamo nagbahag pa yon. Dili lalim, dili kaibugan ang ilang kinabuhi. Pero karon mubura og dapat nga ato kaning gamiton ang hibiling panahon sa atong kinabuhi ato kaning gamiton nga mahimaya gyud ang Dios sa atong kinabuhi. So live the life God wants you to live. Pag kinabuhi nga mahadlokon sa Dios. Kay bubura man ang kinabuhi dapat magkinabuhi kita nga mga lagad sa Ginoo. Magkinabuhi kita nga nagatuman sa kabubuton sa Dios sa atong kinabuhi. Sa Santiago 4:13 akong basahon. Pamati kamo kanako, kamo nagaingon karon ugma moadto kami sa usa ka syudad ug dito kami mopuyo sa usa ka tuig. Magnegosyo kami ug magtigom og daghang kwarta. Mao na ang ilang plano sa ilang kinabuhi, moadto sila sa usa ka lugar, magnegosyo, magtigom og daghang kwarta. Ug alang nako okay ning ingon ay nga pamagi sa unang panahon. Pero karon lisod na kaayo og magnegosyo ka labi na gamay kapital. Kay dili kwarta managan utang hinon. Sa verse 14, ang tinod wala gani kamo masayod kung unsa ang mahitabo kaniya ugma. Daghang kay plano pero ang tinod wala ka masayod sa mahitabo nimo ugma. Kay ang atong kinabay sama lang sa gabon nga makita karon og sa dili madugay mawala. Murag mingaw man. Ang kinabuhi nato sama lang sa gabon niya karon pero taon-taon mawala lang. Mao na ang labing tinuod dapat natong masayran sa atong kinabuhi. Salmo 39:5. Pagkamubo sa kinabuhi nga gihatag mo kanako, baliwala lang kini sa imong mga pananaw. Sapagkat tinod ang kinabuhi sa tao sama lang sa hangin nga mulabay lang. Mo kanang kinabuhi sa tao. Sa verse 6 sa Salmo 39, o sama sa anhinong nga mawala, nagkapuliki ang tao sa mga buluhaton nga walay kapuslanan. Mo na ron ang nagtabo nagkapuliki ta sa mga butang diri sa kalibutan. Pero pag mawala ta, wala gyud tay madala sa atong kamatayon. Nakatigom siya bahandi apan wala siya masayod kung kinsay makapahimulos nini kung mamatay na siya. Halos na ng panahon na ani nga butang diri sa kalibutan. Naa sa sige pangitag kwarta. Pero gingon diri sa Biblia, wala ganita masayod kung kinsa ang makapahimulos sa kwarta. Sa ato pa kita ang nangita, lahi kaya mo pahimulos. Pagkaayahay na lang yun ay sa mahibilin. Mao nga karon, dili sulagma nga nakapaminaw mo sa pulong sa Dios. Tagaan gyud nato siya og katong panahon sa atong kinabuhi. Ayaw ihurot ang tanang panahon sa pagpangita ng mga butanga. Hatagig panahon ang Dios sa imong kinabuhi. Sa Salmo 49:20, ang taong adunahan nga walay pagsabot sa kamatuoran mamatay sama sa mga mananap. Maski maadunahan ta, pero wala ta makinabuhi sumala sa kamatuoran, mamatay ta nga alaot. Mamatay, matod pa sa Biblia, mamatay sama lang sa mananap. Wala gayoy bilis sa mata sa Dios. Gusto na ko masabtan sa matagusa. Sa buhat 2024 akong basahon gikan gyapon ni sa mensahe ni Apostol Pablo. Apan giisip ko ang akong kinabuhi nga walay bili. Basta lamang matapos ko ang buluhaton nga gihatag sa Ginoong Hesukristo kanako nga mao ang pagsangyaw sa maayong balita sa grasya sa Dios. Alang ni Apostol Pablo ang pagsangyaw sa maayong balita pinakabilin alang niya. Giisip ko ang akong kinabuhi nga walay bili. Diri sa kalibutan nga giisip nga walay bili. Mangutana ko, kung mawad-an mo og 5 pesos sa inyong balay, isa ba'y nakatry diri nga nawad-an og 5? Taas daw ang kamot. Kasagaran siguro nawad-an 500, 1,000. Sa 5, mangutana ko,
Inyong gipangitang 5 kay nawala man. Pagpatong sa alas 8, ting pamahaw, di ba mo ganahan mo kaon kay tungod nawalan mo 5? Ha? Dili na lang kay sayang man pangitaon gid mong 5 wa ka mo kaon paniod to wa man nimo makitang 5 di pagyapon ka ganahan mo paniod to kay tungod sa 5 nga nawa. Mga ono kay tungod 5 lang ang bili. Karon mangutan ako kung nawalan mo 700,000 sa inyong balay, ganahan pa ba mo mukaon? Og mahimo ihuho ang balay asa na tong kwartaha to. Usay magpasagad daw pasangil. Tungod sa bili. Mangutan ako, alang nimo unsay bililon, kinabuhi o salapi? Kinabuhi. Pero giingon ni Apostol Pablo, nga iyang gipili, nga iyang kinwi, sama lang sa walay bili din sa kalibutan. Ang pinakabililon alang niya nga makatuman siya sa gipabuhat sa Dios iyang kinabuhi. Palakpakan nato ang Ginoo. Philippians 3:20, apan alang kanato ang langit mo nga atong tinuod nga Pinoy-anan. Mao bitaw nang giingon nga mubo ra gyud atong kinabuhi. Sa kamubo ko dili nato madawat nga atong mahal sa kinabuhi mawala. Kay ngano man atong tinuod Pinoy-anan ang matud pa sa Biblia, apan alang kanato ang langit mo nga ang atong tinuod nga Pinoy-anan. Ug dito gikan ang atong gipaabot nga mangluluwas nga si Ginoong Hesukristo. Sa verse 21, pag-abot niya din pag-uhon niya kining atong lawas nga may kamatayon. Aron may sama sa iyang lawas nga langiton pinaagi sa iyang gahom nga makapahimo kaniya sa paghari sa tanan. Ingna mo katapat ato ding tinuod Pinoy-anan na sa langit. O kinahanglan gyud nga ato gimasabtan ang pulong sa Dios karong gabi. Karon moabot ang panahon nga mawala usab kita diri sa kalibutan. Ang pangutana, andam na ba imong kinabuhi nga matuban sa Dios? Hello. Hebrews 9:27. Just as people are destined to die once and after that to face judgment. Ang tao itakda nga mamatay. Pagkahuman, hukuman siya sa Dios. Mangutana ko, sigurado na ba nga luwas ka na? Murag mingaw man. Amen. Ingam katapad dapat siguraduhon yun nato. Basahon ako sa Romans 6:23. Kay ang silot sa sala mao ang kamatayon. Unsa daw ang silot sa sala? Kamatayon. Apan ang kinabuhi nga walay katapusan mao ang gasa sa Dios. Sa mga anak kang Kristo Jesus nga atong Ginoo. Sa NIV akong basahon, for the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord. Gusto na ko nga ato aning himay-himayon para ato yung masabtan. Last night na karon, no? Dapat nga ato yung masabtan ang kinabuhi diri sa kalibutan. For the wages, para nimo unsa man ang sweldo. Unsa na sweldo para nimo? It is something that you earn. Mo na siya ang sweldo. Mangutan ako, unsa may bation ninyo kung inyong amo mo dumili sa pagsweldo nimo? Na masuko, mangluod, mahiubos, kay ngano man. Gitrabaho, ano sulod sa isa ka bulan nga dili ka sweldoan? Tama? It is only right that a person gets what he deserves. Natay kabayaran sa Diyos for how we have lived our lives. Matod pa sa kanta, hiram sa Diyos ang aking kay hiraman natay tulubagon kung giunsa nato paggamit ang kinabuhi nga iyang gipahiram nato well nga nata diri sa kalibutan. For the wages of sin, alang nimo unsa man ang sala. Sin is doing what is wrong and not doing what is right according to God's word. Ang sala dili lang dahil ng paghimahugahutan. Pati dahil nang nasayod ka sa maayo pero wala nimo buhata, sala ka na. Akong basahon diri sa James 4:17. Kung nasairan sa tao kung unsa ang maayo nga angay unta niyang buhaton apan wala niya kini buhata, nakasala siya. Kung imong una-una nga maayo ning buhaton dapat buhata yun. Kung dili nimo buhaton matud pa sa scripture nga atong gibasa, nakasala ang tao. For the wages of sin is death. Alang nimo unsa man ang kamatayon. Death actually means separation. When we die, our soul is separated from our body.
Kung ang tao mo dumili sa pagdawat ni Ginoong Hesukristo samtang buhi pa siya diri sa kalibutan, ug kung mamatay na siya kana nga separasyon, mo resulta kana ug walay katapusan nga mga pag-anto sa kalayo dito sa impyerno. So tiyata mo sa tinuod, dili tiaw atong kinabuhi diri sa kalibutan. Kinahanglan gyud nga mosalig gyud ta sa atong Dios. Mao na ang gitawag nga eternal death. Mag-antos pag-ayo sa tumang kasakit apan dili ka na gayud mamatay. Diri sa Gipadayag 21:8 ako basahon. Apan ang mga nagahadlok nga mosunod kanako, ang mga wala nagatuo kanako, ang mga nagabuhat og malaway, ang mga mamumuno, ang mga nakighilawas-gawas sa kabangyoon, ang mga salamangkero, ang mga nagasimba sa mga Diyos-Diyos, o ang tanang mga bakakon, ang lugar nga alang kanila mao ang linaw nga nagadila og kalayo nga may asupre, mao kining gitawag kay kaduhang kamatayon. For the wages of sin is death, but there is hope. Imo katapad na paglaom. For the wages of sin is death, but the gift. Unsa may kalahian sa gasa o sa sweldo. Inom katapad nun sa day kalahian anak. Ang gasa libre nga madawat because of love. And not because of what you do. Mangutana ko, unsa may imong bation ug nay mohatag nimo og regalo? Lipay. Malipay. Unsa imong bation nga makadawat kag nindot kay nga cellphone? Nay mohatag nimo og sakyanan? Lipay. Lipay kayo. Dili gyud siguro mag-goal, no? Malipay ta. Iman pwede nang mahatag sa tao. Pero ang gasa sa kinawalay katapusan, walay laing taong nga makatag ana kundi ang Dios lang. Angay nato siyang pasalamatan. Hallelujah. Sa Ephesians 2:8, kay pinaagi sa pagtuo na luwas kamo tungod sa grasya sa Dios, dili kini inyong buhat kun dili gasa sa Dios. Ang kaluwasan dili na pinaagi sa ato ang buhat para makabaton ta sa kaluwasan, kun dili gasa kana sa Dios. Ingna mo katapad, gasa kana sa Dios. Gasa ka na sa Diyos. For the wages of sin is death, but the gift of God. Eternal life through Christ. God is the giver of the gift. So tiyanta mo sa tino, dili ko makahatag niyo ang gasa. Ang church dili makahatag ang gasa. Ang pamilya dili makahatag ana nga klase nga gasa kun dili ang Dios lang. Amen. Unsay tan-aw niyo nganong ang Dios ni hatag ana nga gasa? Gasa sa kinmo wala katapusan. Because of love. Kinsa may nakasulay diri nga nihatag sa iyang kalaban og maayo kay gasa. Kada kay imong gikasukan, sa ano niya pa lang maglagot na kaayo ka magtan-aw. Nakahimo pa mo sa paghatag niya indot kayo nga cellphone mas labaw pa sa imong cellphone. Dili gyud na mahimo. Gawas og sagpa inon mutuo pa ko. Gihatag ang gasa tungod sa iyang gugma. Hello. John 3:16. For God so loved the world that He gave His one and only Son, that whoever believes in Him shall not perish but have eternal life. Hallelujah. Grabe ang gugma sa Dios. Iyang gipadala ang bugtong anak. Ang tanan nga nagatuo kaniya makabaton sa kinwing walay katapusan. Palakpakan nato ang Ginoo. For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life. Para nimo unsam lang kinwing walay katapusan. Eternal life would be experiencing life forever with God. Mao kana atong gipangandoy sa atong kinabuhi nga makauban ang Dios hangtod sa kahangturan sa atong kinabuhi. Hallelujah. For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life in Christ Jesus. Si Jesus lang ang maong paagi nga makabatunta sa gasa sa kinwing walay katapusan. The one and only Son of God. Sa John 14:6, Jesus said, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Hallelujah. Walay lain nga makahatag ana nga gasa gawas sa nagpalit. Og iya kining gipalit pinaagi sa pagsakripisyo siyang pagalikod ngadto sa cross sa Calvary. Wala niya kinigipalit sa salapi o sa pluwan. Iya kinigipalit pinaagi siyang pililhong dugo. Alang ka na itong palagpakan na ito ang Ginoo.
Sa Ephesians 1:7, kay gilukat kita pinagi sa dugo ni Kristo. Sa ato pa napasaylo na ang atong mga sala pagkadako gayud sa grasya sa Dios. Hallelujah. For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord. The gift is offered to everyone who makes Jesus our Lord. Kanina gisgutan nato ang taon na itulo ka bahin. Gusto na ko nga mabasa nato sa Biblia nga ang taon na gitulo ka bahin akong basahon. Hinaot sa 1 Thessalonica 5:23. Hinaot nga ang Dios nga naghatag kanato sa kalinaw magputli sa inyong kinabuhi. Aron nga walay makita nga sala diha kaninyo. O ginaot nga bantayan ug huptan nga kamo nga walay mansa sa sala sa inyong tibok pagkatao. Sa to pa sa imong tibok pagkatao, sa inyong espiritu, kalag ug lawas aron nga pag-abot ni Hesukristo. Nya atong Ginoo walay ikasaway diha kaninyo. Sa to pa ang tibok daw pagkatao, espiritu, kalag ug lawas. Sa Genesis 2:7 ha, basahon ako, hapit ako mga man. Unya gibuhat sa Ginoong Dios ang tao gikan sa yuta. Sa to pa gikanta sa yuta. O gihulban niya ang ilong sa tao sa gininhawa nga nagahatag og kinabuhi. O ang tao nahimong kalag nga may kinabuhi. God did not form a body and put a soul into it. Kundi nag-form siya og lawas nga gikan sa yuta. And he breathed the breath of life into the man's nose, and the body of dust became a living thing. Mao kana ang nahitabo. Mangutan ako, pero pag mamatay na ang tao, asa ni sila padulong? Ang spirit, soul, body. Basahon ako sa Ecclesiastes 12:7. Your body came from the earth. Ang ato adong lawas gikan sa yuta. And when you die, it will return to the earth. Tama kayo, ang atong lawas, pag mamatay mo, balik lang gyapon sa yuta. But your spirit came from God. And when you die, it will return to Him. Ang espiritu gikan sa Dios, ug mamatay ang tao, ang espiritu balik sa Dios. Karon unsa may nahibilin? Kalag. Ang kalag. Ang kalag matod pa sa Hebrews 9:27, ang tao kausa lang gayud mamatay. Dili ikaduha, dili ikatulo. Kausa lang. O pagkahuman, hukuman siya sa Dios. Before ko mag-end, paminaw mo, na ako'y basahon, ang nag-title din siya, No Time for God. I knelt to pray but not for long. I had too much to do. Nag-aampo ko pero dili taas, daghan kay kong buluhaton. I had to hurry and get to work for Bells would soon be due. Daghan kay kong buluhaton, kay daghan na kayong mga bayronon. So I knelt and said a hurried prayer. Ako lang ginapaspas ako mga pag-ampo and jumped up of my knees and my Christian duty was now done. My soul could rest at ease. Now all day long I had no time. Sa tibok panahon, sa tibok adlaw wala ko'y panahon. To spread a word of cheer, wala ko'y panahon. Bisan pa sa paghisgot sa pulong sa kalipay, wala ko'y panahon ana. No time to speak of friends to friends, wala ko'y panahon sa paghisgot. May tungod kang Ginoong Kristo. They laugh at me and I'd fear. Kasi yung ila kong katawan, mahadlok kayo ko. No time, too much to do. That was my constant cry. No time to give to souls in need. Wala gani ko maghatag og panahon sa gikinahanglan sa akong kalag. At last, the time to die. Sa katapusan niabot gyud ang adlaw sa kamatayon. I went before the Lord, I came, I stood with downcast eyes. Nga tubang ko sa Dios nga masulubon. For in His hands God held a book. It was the book of life. Nagdala siya og libro nga sa kinabuhi. God looked into His book and said, your name I cannot find. I once was going to write it down, but never found the time. Ako tang isulat ang imong pangalan sa libro sa kinabuhi, but never found the time. Sa Revelations 20:15, akong basahon, anyone whose name was not found written in the book of life was thrown into the lake of fire. Kung ang imong pangalan wala may sulat sa libro sa kinabuhi, itambol sa nagdilaab nga kalayon. Sa Marcos 9:48, ang mga ulo dito walay kamatayon ug ang kalayo walay pagkapalo. Last verse, kung tiyata mo sa tinuod, sa 1 Thessalonica 5:9. Ang Diyos wala magpilit ka nato aron kitang iyang silutan, kundi aron maluwas pinaagi sa atong Ginoong Hesukristo. Mintras nga napay panahon, ato yung dawaton si Ginoong Hesukristo sa atong kinabuhi. Duha ka mapamaagi nga atong dawaton siya. Una, maghinulsot na atong i-confess
means to agree with God that we are not perfect. Na mga butang sa itong kinabuhi nga wala niya mauyunan. Wala niya gikahimutan. And we need the Lord Jesus Christ to forgive us as we turn away from our sins. Ang ikaduha mo ang pag-surrender sa itong kaugalingon. Hallelujah. Means to allow the Lord Jesus Christ to be the final authority of our lives. Nga ito nang tugutan niya, siya na ang maghari sa itong kinabuhi. Dili nang ato ang unod. Kung dili ang Diyos na. Siya na ang mahibuot, kung dili nang ato ang unod. Hallelujah. Akong giyang matagos sa pagpindot.